जय जगन्नाथ पिलाने आज देखा +3 फर्स्ट इयर सेकेंड सेमिस्टर AC2 इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट यूनिट 1 रो बछा बछा प्रश्न एग्जाम आसबार बहुत संभावना रही। देखा व्हाट इज लिसनिंग। लिसनिंग कहले कौन बुझ। लिसनिंग मीन्स रिसीविंग मैसेज इन अ थॉटफुल मैनर that leads to an understanding of the meaning in the messages. means कहूँ जे शुणिबा हेउची शुणिबार अर्थ हेउची चिंताशील भाव में वार्ता ग्रहण बा कथा ग्रहण करिबा जहाँ वार्ता गुड़िकर जे कथा कही है तार से कथा गुड़िकर ग्रहण करिबारे अर्थ बुझा सहायक होता है। नेक्स्ट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। हियरिंग कहले पिलाने लिसनिंग रो अर्थ माने अलग अर्थ को बुझाई था सेम बट टिके अलग शुणिबार क्षमता जहाँ कह जाए हियरिंग। देखा कौन लिखाई। Hearing is striking of the sound waves on the ears, whether meaningful understanding takes place or not. But listening is more than hearing and involves getting meaningful understanding out of the message. Thus, listening is more than hearing. श्रवण एवं श्रवण मध्य कौन पार्थक्य थाए देखिबा। अर्थपूर्ण बुझामणा हेउ कि न हेउ कान रे शब्द तरंगर आघात हेउची शुणिबा कानर तरंगर आघात हेउची शुणिबा किंतु शुणिबा हेउची शुणिबा अपेक्षा अधिक एवं एथिरे वार्तारू अर्थपूर्ण बुझामणा बाहर करिबा। मीन्स लिसनिंग रो अर्थ होउची अधिक एवं एथिरे वार्तार अर्थपूर्ण बुझामणा बाहर करिथाए। तेणु शुणिबा हेउची शुणिबा अपेक्षा अधिक तेणु शुणिबा होउची शुणिबा अपेक्षा ताठू अधिक। मीन्स दोस लिसनिंग इज मोर देन हियरिंग। शुणिबा अपेक्षा शुणिबा अधिक माने क्षमता जहाँ कह जाए हियरिंग। हियरिंग मीन शुणिबार क्षमता केते ताकू बुझाई थाए। नेक्स्ट व्हाट इज सिलेक्टिव लिसनिंग। सिलेक्टिव लिसनिंग कहले कौन बुझ। सिलेक्टिव लिसनिंग मीन्स नॉट टेकिंग द मैसेज। सिलेक्टिव लिसनिंग मीन्स अर्थ है से टेकिंग माने मैसेज को टेक करब ना बा नेब ना एज इट इज इवेन एडिंग और डिडक्टिंग। डिडक्टिंग माने कम कराइबा अकॉर्डिंग टू वन्स ओन हिम्स। हिम्स कहले पिलाने हुइम्स हुइम्स कहले पिलाने इच्छा जहाँ प्रकाश करि थाए ताकू बुझाई थाए। एंड विशेष सिलेक्टिव द डिजायर्ड पार्ट एंड इग्नोरिंग द अनडिजायर्ड पार्ट ऑफ द मैसेज। सिलेक्टिव रो अर्थ हेउची बाछि शुणिबा अर्थ हेउची वार्ता को जेपरी अछि सेपरी ग्रहण न करिबा। मीन्स कथा को जेपरी सेपरी ग्रहण न करी एपरी निज इच्छा एवं इच्छा अनुसार एपरी ग्रहण करिबा जा निज इच्छा अनुसार जोड़िबा बा जोड़ित थिबो किंबा ह्रास करिबा किंबा कम थिबो। इच्छित अंश को चयन करिबा एवं वार्ता को अवांछित अंश को अणदेखा करिबा। इच्छित अंश को चयन करिबा इच्छित स्वेच्छा माने इच्छित अंश ग्रहण करिबा एवं वार्तार अवांछित अंश को अणदेखा करिबा। देखिबा प्रश्न नंबर 4 व्हाट इज
एम्फेटिक लिसनिंग एम्फेटिक लिसनिंग कहले पिलाने मजबूत बा प्रभावशाली जा कुआ जाए एम्फेटिक शुणिबार प्रभाव एम्फेटिक लिसनिंग इनवॉल्व्स एम्फेटिक लिसनिंग इनवॉल्व्स जड़ित लिसनिंग नॉट ओनली थ्रू इयर्स but also through eyes and heart it is listening intently and intensively to understand the person fully deeply both emotionally as well as intellectually एम्फेटिक लिसनिंग होउची शुणिबा केवल कान माध्यम नुहे शुणिबा होउची केवल कान माध्यम नुहे बरं आखि एवं हृदय माध्यम आखि थिबो आखि द्वारा देखि पारिबा एवं हृदय द्वारा अनुभव करि पारिबा माध्यम मध्य शुणिबा आवश्यक पड़ी थाए यह हेउची व्यक्ति को संपूर्ण गभीर भाव भावप्रवण बा चिंता को प्रकाश करिबा एवं बौद्धिक भाव बुझिबा पाई ध्यानर सहित एक तीव्र भाव शुणिबा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही सब होउची इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम रे आसीबार बहुत संभावना रही। नेक्स्ट देखिबा प्रश्न नंबर 5 व्हाट इज अटेंटिव लिसनिंग अटेंटिव बा अटेंशन जा ध्यान देता है लिसनिंग माने ध्यान कौन शुणिबार ध्यान कौन देखिबा अटेंटिव लिसनिंग इनवॉल्व्स अटेंटिव लिसनिंग होउची बा जड़ित पेइंग अटेंशन ऑन द वर्ड्स दैट आर बीइंग स्पोकन रेदर देन अंडरस्टैंडिंग द हेड एंड हार्ट मुंडो एवं हृदय ऑफ द पर्सन स्पीकिंग कथा कहूथिबा व्यक्ति को मस्तक एवं हृदय को बुझिबा अपेक्षा कथा हेउथिबा शब्द गुड़िक उपरे ध्यान देवा कथा हेउथिबा जेपरि जने व्यक्ति माने किपरि जने व्यक्ति कथा को से अन्य जन व्यक्ति को केमिति से कथा प्रभाव पकेइबो ता उपरे ध्यान देवा ध्यान पूर्वक शुणिबा एवं ता सहित आउ जन व्यक्ति जे पाखरे थांती से किपरि ता कथा शुणती ताकू अट्रैक्टिव करथाय बा ध्यान पूर्वक शुणिबा अटे। नेक्स्ट आर रैपिड थॉट्स प्रॉब्लम टू लिसनिंग थॉट्स प्रॉब्लम एवं लिसनिंग टू लिसनिंग देखिबा कौन शीघ्र चिंताधारा शुणिबा पाई समस्या सृष्टि करे कि यस रैपिड थॉट्स आर प्रॉब्लम टू लिसनिंग as the speaker can talk about 125 words per minute whereas the listener can process information at a rate of 500 words per minute. This leaves ample कहले पिला माने एम्पल कहले पिला पर्याप्त बा बृहत बा सबुठ बड़ होइथिबो आइडियल टाइम फॉर द माइंड टू वंडर टू अदर मैटर्स मीन्स कहूँ जे हाँ द्रुत चिंताधारा माने स्पीड चिंताधारा शुणिबा पाई समस्या सृष्टि करे मीन्स स्पीड चिंताधारा जार स्पीड चिंता माने जे स्पीड कही थांती तांकर ठारू शुणिबा माने कम शुणी थाए एवं अधा छाड़ी दे थांती ताकू ता पाई समस्या सृष्टि करथाए जे शुणी थांती कारण वक्ता जे प्रकाश करि थाए निजर कथा को प्रति मिनिट रे प्राय
125ଟି ଶବ୍ଦ କହିପାରନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ମିନିଟ୍ରେ 125ଟି ଶବ୍ଦ ହିଁ କହିପାରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୋତା ଯେତେବେଳେ କି ଯିଏ ଶୁଣିଥାନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ରେ 500 ଶବ୍ଦ ହାରରେ ସୂଚନା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିପାରିବେ। ମିନ୍ସ କହୁଛି ଯିଏ ଶୁଣିଥାନ୍ତି ସେ 500 ଶବ୍ଦରେ ସୂଚନା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିପାରିବ। ଏହା ମନକୁ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବିବରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ସମୟ ଦିଏ। ଏହା ମନକୁ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବିବରଣୀ ବା କିଛି ମନ ଭିତରେ ଟାଣିବା ପାଇଁ କିଛି ବିବରଣୀ ନେବା ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ନେଇଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8 ହାଉ ଇଗୋଟିଜମ୍ ଇଜ୍ ବ୍ୟାରିୟର ଟୁ ଲିସନିଂ। କାହିଁକି ଅହଙ୍କାର ବା ବ୍ୟାରିୟର କହିଲେ ପିଲାମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିବ ଲିସନିଂ ଶୁଣିବାର କାହିଁକି ଅହଙ୍କାର ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପକାଇଥାଏ। ଦେଖିବା ଇଗୋଟିଜମ୍ ଇଜ୍ ବ୍ୟାରିୟର ଟୁ ଲିସନିଂ as it makes the mind closed to new thoughts and experiences. ଅହଙ୍କାର ଶୁଣିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ୟେସ୍ ଅହଙ୍କାର ଯିଏ ଅହଙ୍କାର ଥାନ୍ତି ଶୁଣିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ବା ସେ ଶୁଣି ନଥାନ୍ତି ବିକଜ ସେ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାରରେ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କାରଣ ଏହା ମନକୁ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। କାରଣ ଏହା ମନକୁ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା କିଛି ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ବା କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେଇଥାଏ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9 ଆର୍ ଆୱାର perceptions selective in listening process ପ୍ରଣାଳୀ। listening ର process ବା selective in listening process ର ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ ଦେଖିବା। yes our perceptions are selective and consequently କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଏହି କାରଣରୁ we take the desired इच्छा desire माने इच्छा part and leave the undesired part of the message। ଶୁଣିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମର ଧାରଣା କ'ଣ ଦେଖିବା। କହୁଛି ଯେ ହଁ ଆମର ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ଚୟନମୂଳକ। ୟେସ୍ ଆମର ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଚୟନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ବାର୍ତ୍ତାର ଇଚ୍ଛିତ ଏବଂ ସେହି ଫଳସ୍ୱରୂପ ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ତାର ବାର୍ତ୍ତାର ବା କଥାର ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ରହିଥାଏ ଇଚ୍ଛିତ ଅଂଶ ନେଇଥାଉ ବା କିଛି ଅଂଶ ନେଇଥାଉ ଅଧିକା ଛାଡ଼ିକରି କମ୍ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ ଏବଂ ଅବାଞ୍ଛିତ ଅଂଶକୁ ଛାଡ଼ିଥାଉ ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଦରକାର ନାହିଁ ତାହାକୁ ଆମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡଜ୍ ମାଇଣ୍ଡଫୁଲନେସ୍ play role in listening। mindfulness play role in listening କ'ଣ ଦେଖିବା। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏ ସବୁ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। mindfulness plays its role in listening as it enables a person to question one's faulty assumptions and wrong attitude towards the other persons and helps to perceive the things in correct way। ଶୁଣିବାରେ ସଚେତନତା ଭୂମିକା କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖିବା। ମନୋଭାବ
ଶୁଣିବାରେ ଏହାର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ମନର ମନୋଭାବ ଶୁଣିବାରେ ଏହାର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ୟେସ୍, ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। କାରଣ ଏହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଜର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା, ଏହା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଜର ତ୍ରୁଟି କିଛି ଭୁଲ ଥିବ, ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା, କିଛି ଧାରଣା ଥିବ, ଭୁଲ ଧାରଣା ଥିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୁଲ ମନୋଭାବ ଉପରେ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୁଲ ମନୋଚିନ୍ତା ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ ଏବଂ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଉପାୟରେ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଉପାୟରେ ବୁଝିବା, କିପରି ସଠିକ୍ ଉପାୟରେ ବୁଝିପାରିବେ ତାହା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ଥିଲା ପିଲାମାନେ +3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ପାଇଁ AC2 ଇଂଲିଶ କମ୍ପଲସରି ସବଜେକ୍ଟ 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।